वंदे मातरम। समस्त को प्रणाम, सुस्वागतम। आज आलोच्य विषय वस्तु विश्व त्राणकर्ता, द सेवियर, द वर्ल्ड रिडीमर। निश्चित भाव आमे आज आलोचना टिके गभीरता भीतर को जीवा। Unmuted. कारण गतानुगतिक धारा रे मते आपण The माने recording has started. गतानुगतिक धारा रे आपण माने अनुरोध करूथिले आगुरु नॉन सावित्री पढ़िबा पई। आजिकली डेलिबरेटली आपण माने इच्छा करूछन्ती सावित्री पढ़िबा पई। तनु मु जानिनी आपनक भितर अंत प्रस्तुति केमिति अछि, किंतु मु खुशी होउची जे अंततः गोटे स्टेप आमे इवोल्यूशन रे गोला भली प्रतीयमान होउछन्ती। जाओ आलोचना में करिबा विश्व त्राणकर्ता, द वर्ल्ड रिडीमर। मु आसीबी केवल तीनोटी लाइन मु आपनकु कहि देई सारिला परे मु आलोचना भीतर को आसीबी। श्री अरविंद लेखुचंती, भल कि मन रखंतु, सुनंतु। Hard is the world redeemer's heavy task. The world itself becomes his adversary. Those he would save are his antagonists. तीनोटी लाइन को निश्चित भाव में शुणी थे, जब बुझे आपण आखिरे निश्चित लुह आसो, ए सन्देह कर मुझे बुझेबी। तेणु ताको शुणी सारा पर मु जानिनी आपण को स्टेट ऑफ माइंड रे थे। आपण जानिचंती अवतार माने आसंती, विभूति माने आसंती, विभिन्न समय रे विभिन्न पर्याय रे आसंती। आसीबार उद्देश्य होची कोन? पथभ्रष्ट होइथिबा एही समाज, कक्षच्युत होइथिबा एही सत्ता, पतित अवहेलित होइथिबा ए पृथ्वी, आश्रय न पाउथिबा एही आशा गुड़िक, सेही मानको ऊर्ध्व को नबाकू अछि, सेमानको बाट देखाइबार अछि। तेणु ये जो विभूति माने आसंती, अवतार मान आसंती, भगवान आसंती, विभिन्न रूप रे, विभिन्न स्थान रे, विभिन्न नाम धरी आसंती। सेमानको ऊर्ध्व को नबा पाए, विवर्तन रे गोटे पाद को नबा पाए आसंती सेमाने। जदि अवतार तत्व को आपण माने टिके टिके पर्यालोचना करूथिबे, ताहले निश्चित भाव में आपण माने जानिथिबे जहाँ श्रीकृष्ण अर्जुन को सही कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र, महाभारत युद्ध समय कही गीतार प्रसिद्ध लाइन, जहाँ को आपण माने सुनिचंती, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। मु आसुची, उद्देश्य होची मोर साधु माननको परित्राण करिबा पाई, सुरक्षा दबा पाई, रक्षा करिबा पाई, दुष्कृत माननको विनाश करिबा पाई, धर्म संस्थापन करिबा पाई। आउ मु सेठी पई आसुची कोन कहू ना, जुगे जुगे विभिन्न जुगरे मु आसिकरी विभिन्न ना रे विभिन्न रूप रे मु कोन कहू ना संभव होउची आसिकरी पहुंचू। कोन पई से माने आसुचंती? असाधु माने जतबे साधु मानकर अनिष्ट करूचंती, साधु माने तपस्या करि पारु नांती, जतबे जुगर अधोगति होउची, आगु जाई पारु नाही, सेतबे गाड़ी को ट्रैक को आनिबे एवं आगु नबा पे से आसुचंती। धर्म धारयति इति धर्म। किंतु आमे जब देखु तो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, बौद्ध, यहूदी, यारी भीतर आमे बांटी नउछ, संग्राम करूछ। जहाँ को श्री अरविंद कहउचंती, रिलीजियन सैट ऑन ए ब्लड स्टेन्ड थ्रोन। रक्तरंजित सिंहासन उपर धर्म आदि उपवेशन करिछि। आउ कहउछन दुष्कृत, विनाश करिया पे दुष्कृतम। दुष्कृत माने कोन? दुष्कृत। दु धातु रे तत हेले कृत, ता पूर्वरु लागुची दुख लागुची, खराब काम जो माने करूछन। जन्म से माने खराब नथिले, बाय द प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग चालीसा भीतर से माने खराब हवा आरंभ करले। दुष्कृत सियर में ताको बुझौचंती केही जन्म होला नबेल को नथि। कहउछन कोन? इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेड। भगवान काहा को दुष्ट दुराचारी करि ना, ताले माने दुष्ट दुराचारी हम सब केमे देई गलो?
ଦେବଶିଶୁ ଚଳେ ନରକର ଅଭିସାର ଭଗବାନ ତୁମେ ନିଦ୍ରିତ କେଉଁଠାରେ। ଭଗବାନ ତୁ ତ ସିନା ଆମକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ କରିନୁ, ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁରାଚାରୀ ହେଲୁ କେମିତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ମେଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ୱିକେଡ୍ ବାଇ ଟର୍ନିଂ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଛାଇ ତିଆରି ହେଇନଥିବ। ଛାଇ ତିଆରି ହେଇନଥିବ। ଛାଇଟା କେତେବେଳେ ତିଆରି ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଛାୟାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍କୃତ କିଛି ନଥିବ, ସବୁଯାକ ଭଲ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଚ୍ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଦୁଷ୍କୃତି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଆମେ ଦୁଷ୍କୃତ ହେଇଯାଉଛୁ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିବ, ଉର୍ଦ୍ଧତା ତ୍ରାତା ସୁରକ୍ଷା କରଦାତା, ଯିଏ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ହାର୍ଡ ଇଜ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରିଡିମର୍ସ ହେଭି ଟାସ୍କ। ହାର୍ଡ ପୁଣି ହେଭି ଟାସ୍କ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଖାଇ ପିଇକି ଯେ ରାଜା ଘରେ ଶୋଇଛି, ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ତା ନୁହେଁ। ହାର୍ଡ ଇଜ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରିଡିମର୍ସ ହେଭି ଟାସ୍କ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି the world itself becomes his adversary। ଜଣେ ଦି ଜଣ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ଆଡଭର୍ସାରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାର, ଏଣ୍ଟାୟାର ପୃଥିବୀ। those he would save, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଦୁନିଆ କଥା ଭୁଲନ୍ତୁ, ସେ ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ଯାହାକୁ ତ୍ରାହିତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? becomes are his antagonists। ସେଇମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ବିରୋଧ କରନ୍ତି, ତାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରନ୍ତି, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବ? କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ ନା? ହଁ ଦବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଜାର ହଜାର ଲାଇନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତରବର ହେଇକି ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେଇ ଲାଇନ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଲୋକ ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଟେକା ପକେଇ ମାରିଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ନା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲର ମଧ୍ୟ ସୀମା ନାହିଁ। ଏକ ଦୁଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନାହିଁ, ଅନେକ ଅସରନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପାଇବେ। କେମିତି? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମନେ ପଡୁଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରି ମାରି ଦିଆଗଲା। ସହର ରାସ୍ତାର ଛକରେ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରି ଦେଇକିରି ମାରି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। କହିଦେଇ ଗଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପିତା, ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦବୁ। ଏଇଭଳିଆ ବଦାନ୍ୟତା ଆମ ଭିତରେ, ବିଶାଳତା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଗଲା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ସକ୍ରେଟିସକୁ ହୋମଲକ୍ ବିଷ ଦିଆଗଲା। ଗାଲିଲିଓଙ୍କ କଥା ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଭୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୀତାହରଣ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିବା ବରଂ ଭଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ ଜୋଆନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାରୁଥିଲା, ଇଂଲିଶ ଲୋକମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି ନେଉଥିଲେ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମଉଜ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅପଦାର୍ଥ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମଉଜ ମଜଲିସ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଚଳଉଥିବା ମେଷପାଳିକା ଝିଅଟିକୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ତୁ ଏବେ ତୋର ହାତରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯାଇ ଜଣ ଜଣକୁ ଦେଖାକଲା, ରାଜାକୁ ଦେଖାକଲା, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖାକଲା, ଆର୍କ ବିଶପକୁ ଦେଖାକଲା, ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦେଖାକଲା। ମୁଁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣିଛି, ମତେ ଛାଡନ୍ତୁ, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଉପାୟ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ, ଯାହା ହଉ ଇଏ ତ କଣ କଲେ? ସେଣ୍ଟ ଜୋଆନ, ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୋଆନ ଅଫ୍ ଆର୍କ ବୋଲିକରି କହନ୍ତି। ଜୋଆନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅପୋନେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡେଇକିରି ବାହାର କରିଦେଲେ, ତଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ। ତାପରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଇଂଲିଶ ଲୋକ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନସ୍ପାୟାର କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧରିକିରି ଜୋଆନକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଳେଇକିରି ମାରି ଦିଆଗଲା। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହେଲା, ନାକରଣ ତିଆରି ଗଲା, ପାଠ ପଢା ଗଲା, ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହେଲା, ଛବି ଅଙ୍କା ହେଲା, ସବୁ ଜାଗା ହେଲା। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଜୋଆନ ଅଫ୍ ଆର୍କ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ରାଜାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି।
आर्क मिशन को मंत्री को सेनापति को समस्त को देखा कर तुम मैंने एत भल पाच ना न्याचुराली आम तुमको भल पाऊँ देख तुम केड़े केड़ विराट विराट तुम गोटे साधारण पशुपालिका मेषपालिका थिल तुम देख विराट स्टाच्यू तुम केते अवार्ड दिया होची तुम सब आम कौन करूँ तुम जयगान चली जोआन कहते एत भल पाच ना हाँ तुम जदि मत एत भल पाच आउ थे तुम चाहूँगी सशरीर तुम भीतर को चली जावाई एका संगे समस्ते कहते ना जोआन ना तुम्हें जो अच्छ सही था तुम फेरवा दरकार ना कारण जदि तुम्हें फेरी आस थे तुमको एमती तो निआ लगे जाक पोड़ी मारी दि जाए आउ थे अनेक थर तुमको पोड़ी मारी दि जाए तुम्हें आसना आसना आस से जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखुंट जहाँ होती सेंट जोआन भाषा हाउ लॉन्ग दिस वर्ल्ड विल बी रेडी टू रिसीव योर सेंट्स धैर्य धरी पारे धैर्य धरी पारे अंत छाड़ू काली जी शुणव यूट्यूब शुण छाड़ू ये जो मैंने बसी से धैर्य धरी पारे कौन कहते केवे ये पृथ्वी प्रस्तुत हम तुम द्वारा प्रेरित होता तुम्हें जो पठेच जो मानू से जो सन्थ मान स्वागत करने केवे प्रस्तुत हम आउ गोटे दिटा एग्जांपल दौची आप जानवे किंतु पाठ आम बंद हो जाऊनी आपड़ गोटे ना शुणी कौन ना था सेंट स्टीफेन जी हूँ डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ जीसस से सब भितर गोटे जिनस आसिक पहुँचला सी जो धर्म प्रचार करने आरंभ कले से जो अपोनेंट मैंने सब थे नहीं गले सहर बाहर को नहीं गले ये जो चित्कार करुले क्रोध जो करुले जो मब गुड़ाक थे कौन कले मृत्यु को देले केमिति कौन जानी ना पत्थर फपाड़ी फपाड़ी मारिदेले आपड़ जो कल्पना करंतु लैला मजनू जाति सिनेमा देखिथे कोई पत्थर से ना मारा मेरे दीवानी को ये जो गीत निश्चित भाव में फेमस गीत आप निश्चित भाव में शुणी सेठी होता कि नहीं आपड़ कहींपर ना किंतु एठी से कहते कौन पत्थर फपाड़ी फपाड़ी मारी दिगला से बेले स्टीफेन कौन कहते भगवान को प्रार्थना करुँच ओ लॉर्ड टेक माय स्पिरिट हे भगवान मोर आत्मा को तो विश्राम दिए से कौन कहते आंठे नई पड़ुंट आंठुरे पड़ जाऊँच चित्कार करुँच भगवान को लॉर्ड फॉर माय डेथ मु जो मरी जाऊँगी मो मृत्यु कहीं भी दायी नुहंती मो मृत्यु कहीं दायी ना डायरेक्ट वॉइस भाया लॉर्ड टू माय डेथ डोंट ले द सिन अगेंस्ट देम पाप से भरी दियो ना मो पाप मोर मृत्यु से जमा दायी नुहंती चिंता करी देखंतु यही जिनस है केते जिनस से भाई आप मनसूर ठिकाना जानी बाहाई बाहाउल्ला जी बाहाई धर्म प्रचार करते कथा जानी अन्य केवे कहि आगू कहबी पाठ पढ़िया जावा तेणु यही भाई अवस्था भितर जो श्री अरविंद कहते यही हूँ मनुष्यर स्वभाव मनुष्यर प्रकृति से कौन करती ना बुझती ना बुझती ना कुशबिद्ध कर मारी दिखती द क्रॉस दे आर पेमेंट फॉर द क्राउन दे गेट देगले कौन ना आपन को रत्न सिंहासन देगले से ही रत्न सिंहासन रे सम्राट हेबे आपण किंतु तार बदल रे जे देगला ताको आपण कौन कले ना कुशबिद्ध कर देगे मारिदेले श्री अरविंद लिखुछन कि चमत्कार वर्डिंग यूज करिछन द क्रॉस दे आर पेमेंट फॉर द क्राउन दे गेट तार परवर्ती अवस्था को आम जा आगुरी जाई सारे से मैंने आपन को रक्षा करने आपन धरई दौरान पोड़ी मारी दौरान एत एग्जांपल जब आप कल्पना करें ना तार परवर्ती अवस्था आम पाठ भर को जा श्री अरविंद कौन कहते जहाँ तो कहे आपन को शुणा निश्चित भाव में कष्ट लगे कष्ट तो निश्चित भाव में लगे कष्ट न लगे हुए तो आम परिवर्तन हाँपाई आम हुए तो चेष्टा कम करवा जुग तो बदलवा दरकार मेथड जहाँ भी होना कहीं वी मस्ट गेट चेंज्ड आम निश्चित भाव में बदली जावा उचित यही हूँ आम कथा तेणु श्री अरविंद आम पाक आसुच्च कौन कहना चाहते दुई प्रकार मनीष अच्छा बुझु भल कर बुझा चेष्टा करूँ दुई प्रकार मनीष अच्छा अनेक प्रकार मनीष भर मुझे आपको एग्जांपल कहूँ हूँ दुई प्रकार मनीष गोटे प्रकार मनीष कौन करना निजपाई बंचती आपे बंचेले बापर ना निजपाई बंचन द्वितीय प्रकार मनीष अच्छा कौन करती ना से पृथ्वीर बोझ मुंडाती जहाँ पाए आम आलोचना करने जाऊँ प्रथम प्रकार लोक मैंने कौन करती से निजपाई बंचती सेल्फिश जांस से क्या मुंडे पुराती से किसी करती ना यही भाई अवस्था भितर से था शेष अवस्था कौन जानती कौट गोटे आज बोधे मोर कहला भाया मन पड़ूला तथा मुझे आउ थे रिपीट करदे लॉर्ड बायरन ना शुणी प्रसिद्ध इंग्राजी कवि ताकर गोटे कविता थिला से कवितार मात्र 4टी लाइन मुझे कोट करुँच मुझे पाक जाऊँ
तादरे से कहउचंती they came for the trade unions I remained silent because I was not a trade unionist मने रखि था भाबंतु किते स्वार्थपर आमे किते स्वार्थपर सो माने हम धर्म होची हम दुनिया को ठकिबा ए होची हम जीवन आमे जानिनो प्रकृत रे दुनिया को ठकी ठकू अन्य को ठकिबा पूर्व आमे ठकी जाऊ अन्य को कंदेबा पूर्व आमे कंदू अन्य को काटिबा पूर्व आमे से जो रक्ताक्त हो जाऊ आमे बुझी पारुना बायरन लिखुचंती they came for the trade unions I remained silent because I was not a trade unionist हिटलर को सैन्य बाहिनी आसुचंती जर्मन माने हत्या करिबा पई काहाको ना प्रथमे अछनी गोटे ग्रुप ताको ट्रेड यूनियन कहंती सेमान को हत्या करिया गले से मु बसी गली बसती अरे से ट्रेड यूनियन वाला को मारुचनी मु कैसे टेंशन नेबी से मरि जा चली गले ट्रेड यूनियन को मारी दे सरला पर सेकंड रे आसिले कोन बायरन लिखुचंती दे केम फॉर द कम्युनिज्म कम्युनिस्ट लोक गुडा को हत्या करिया को आसिले आई रिमेन साइलेंट बिकॉज आई वाज नॉट ए कम्युनिस्ट मु तो कम्युनिस्ट नथिले से मरि गले मोर कोन अछि थर्ड रे पुनर्बार आसिले they came for the Jews I remained silent because I was not a Jew से माने कोन करिया को आसिले ना ज्यू यहूदी मानु को हत्या करिया को आसिले मु नीरव रहिली कारण मु यहूदी नथिली तेनु जतले मु यहूदी नथिली से मरि गला मोर कोन गला मेरा क्या एई सब जो हमारा क्या एई जो शब्द आपण यूज करन सही होया प्रथम रे किए मले ट्रेड यूनियनिस्ट सेकंड रे कम्युनिस्ट थर्ड रे ज्यूज मरि गले सब सरी गला पर से कोन छाड़ दे के पळेबे शहर रे जो माने अछने मारिबे लास्ट को मु एकुटा थिले से माने मते मारिया को आसिले लास्ट दे केम फॉर मी आई वाज शाउटिंग सेम मी बट नोन वाज देयर टू हेल्प मी शेष सब जाक मारी देले तले शहरटा मरि के जनाकीर्ण हो गला जनशून्य हो गला सब मरि के पड़ी गला खाली श्मशान हो गला शहरटा श्मशान माने कोन सबानाम शयनम श्मशान सब गुडा जो सोएंती पड़ी थांती साकु पहुंचे श्मशान तुम आपण कहि परिबना जे एटा होचे श्मशान सेटा नुह जतबे सब सरीगला लास्ट में मत देखले मु एकुटिया बसी मते मारियो आसिले मु चित्कार करूली सेम मी रक्षा कर त्राही मांग बट नॉन वाज देयर टू हेल्प किंतु केही भी आउ नथिले बंची नथिले रक्षा करिबा पाए गंगा दत्त जेमिति नदी जेमिति पुष्कर कूप भितरे देखुची शत्रु माने मरी गले डाकी आनी सारा काल सर्प को कारण सब जाक खाई दे सारला पर शत्रु मरी गले तार पेट पुरी गला निजर बंधु बांधव ज्ञाति कुटुंब खाई गला तापर शेष को कौन कला निजर पुओ को खाईदेला स्त्री के खाईदेला तापर सेतबेले से बुझिला जे मु कोन भूल करिछि निजको तले खाइयो से कोनोसी प्रकार बंचई देला किंतु एठी निजे मध्ये बंचिबार पूरा उपाय नै तेनो दुई प्रकार जो मनुष्य कथा कहंती श्री अरविंदो प्रथम प्रकार मनुष्य निज पई बंचन से माने बंची पारंती केमि बंची पारंती नाही केमिति बंचती से जाना से माने कोन करंती श्री अरविंदो ताको कथा लेखुचंती he who would save himself lives bare and calm अरे दुख लगे जो प्रकृति में आप पढ़ुवे निश्चित भाव में पढ़ुवे कारण ये जो मैंने बसी बहुत उन्नत चेतनार लोक बहुत हायर कन्सियसनेस लोक अनेक वर्ष धरी आप बसुँच प्रतिदिन बसुँच पुणी अनेक एकाधिक क्लास आप बसुँच तुम टे बुझुवे श्री लिखुंट मुझे ठकी दूसरी किसी ना कारण इंग्राजी कहूँ ओडिया कहूँ श्री अरविंद लिखुंट ही वुड सेव हिमसेल्फ लिव्स बेयर एंड काम जी निज बंचे निजको बंचेबा चेष्टा करे लिव्स बेयर एंड काम तार अन्यता सहित संपर्क न था सेल्फिश एंड भाया बस तो भल हेले तोर खराब हेले तोर हारिले तोर जितिले तोर सेकेंड लोक सेकेंड कैटेगोरी लोक जी कि कौन कर मानव समाज को बंचेबा को आसी अनेक एग्जांपल मुझे दे सारे से कहते ही वुड सेव द रेस मस्ट शेयर इट्स पेन जे ये जाति को उद्धार करने को आसब मस्ट शेयर इट्स पेन जातिर जो दुख समाजर जो दुख विश्वर जो त्राता जैक आसब विश्व को जो त्राही उद्धार करने को आसब मस्ट शेयर इट्स पेन जंत्रणार भागीदार करने पड़ो उद्धार करने पड़ो दिस ही शैल नो ओबे हु ओबेज द ग्रैंडियस अर्थ ताको मानिबा को पड़ो बुझीबा को पड़ो केमिति कोन कहउछन तापर कहउछंती तो जने जज्जी काहे कि ताको जंत्रणा भोगिया को पड़ोनी कहा तो सांत्वना जाई भल करने को आसियो नहीं ला कोन भाषण रे कोन पेटम पुरिबो हमको दियो हे राशन जन को रोग हेछि ताको औषध दरकार जन को भोक होउछि ता पय खाद्य दरकार जनकर कष्ट होउछि ता पय टिके सांत्वना दरकार जाओ ताको सांत्वना दबो केमिति दबो कोन करबो तार रिक्वायरमेंट अनुसार तुम ताको दिबा पड़िबो तो केते कष्ट होउछि जदि न जानि मता को केमिति कोन उद्धार करिवो जने कहबो मोर मुंड बिंदुछि पेट कोन होउछि म कहि पारुनी ए कोन मुंड टिके बिंदुछि तो सब गोटे लाइन अछि एवरीथिंग इज फनी व्हेन इट हैपेंस टू अदर्स
ପିଲାମାନେ ଦଳେ ମାନେ ବସିକରି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ଗୋଟେ ପିଲା ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯାଉଥିବ, ହଠାତ୍ ତା ସାଇକେଲ କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉ, ଯାହା ହଉ ସେ କଣ ପଡ଼ିଯିବ, ପଡ଼ିକରି ଖାଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯିବ, କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଇଏ ଯୋଉ ଦଳକ ନଥିବେ ତାକୁ ଉଠେଇବା ବଦଳରେ କଣ କରିବେ ନା ତାଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାକୁ ଛିଗୁଲେଇ ବିଗୁଲେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଫନି when it happens to others। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଯିଏ ତାଳି ମାରୁଥିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇକରି ଯାଉଥିବ, ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଆର ବ୍ରେକ୍ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ବା ବ୍ରେକ୍ କରୁ କରୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ କରିଗଲା, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିକରି ଖଣ୍ଡିଆ ଭାବ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବ ଯେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦୁଃଖଟା କେମିତି ହୁଏ, ହରେଇ ଦେଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଜିତି ନ ପାରିଲେ କେତେ ଆ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହୁଏ, ସବୁ ଯାକ ନେଇଯାଇ ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କଣ ଏମିତି ହତାଶା ଅଗ୍ନି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ କେମିତି ଜଳିବାକୁ ପଡେ, ସେତିକି ବେଳେ ମଣିଷ ଜାଣେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟ ନ ବୁଝିଛି ସେ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କେମିତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ଲେବୁଲକୁ ଯାଇକରି ଲେଖୁଥିଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଆମକୁ ତ ସେ ଭିଅର ଆମ ପଛରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ମନକ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଆପଣ ତାକୁ ତା ସହିତ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଆସି ସାରିଲେଣି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିକରି ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ସେ ଭିଅର କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ରାଜପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସେଦିନ ଚାଲିଗଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ପ୍ରଜା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯାଇକରି ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ବୋଧିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ବଟଦ୍ରୁମ ବଳେ ବସିକରି ବୋଧିଦ୍ରୁମ ବଳରେ ବସିକରି ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ମନେ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ 14 ବର୍ଷ ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧ ଅନେକ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ବୀର ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମକୁ ଅମର କରିଛି, ବିଫଳତା ତୁମକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅନ୍ତତଃ ଏମିତି କେହି ଯୋଦ୍ଧା ତିଆରି ନାହିଁ ଯିଏକି ବାଳୁତ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଡିଜର୍ଭ କରେ। ମୁଁ କେବେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯେତେ ପଢିଛି, ମୋର ପାଠ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଯାଇଛି, ଏମିତିକା ଜ୍ଞାନ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଇତିହାସ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେମିତି ପଢୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥ ଇଜ ଦ ହିରୋଇକ ସୋଲ୍ସ ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ, ଆର୍ଥ ଇଜ ଦ ଚୁଜନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର ଦ ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ସୋଲ୍ସ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ଆର୍ଥ ଇଜ ଦ ହିରୋଇକ ସୋଲ୍ସ ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ। ଅର୍ଡିନାରୀ ଆତ୍ମା କେବେ ସେଠି ଯାଇକରି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହିରୋଇକ ସୋଲ୍ ଯୋଉମାନେ, ସେଇମାନେ ଯାଇକରି ବୀରତ୍ୱରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ବୀରତ୍ୱ ଗର୍ଭକ ବୀର ଆତ୍ମା ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଲଢେଇ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବ୍ୟାଟଲ ଫିଲ୍ଡ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। Earth is the chosen place for the mightiest souls। ଡାରୱିନ ଙ୍କ ଥିଓରି ଆପଣ ପଢିଥିବେ, ଚାର୍ଲସ ଡାରୱିନ କଣ କହିଲେ ସେ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଫର ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ, ଫିଟେଷ୍ଟ ସୁପରଲେଟିଭ ଡିଗ୍ରୀ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଥ ଇଜ ଦ ଚୁଜନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଫର ଦ ମାଇଟିଏଷ୍ଟ ସୋଲ୍ସ। ଆପଣ ଡାରୱିନଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ପାଇଁ, ଅଧା ଲାଇନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଲାଇନ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ମନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ପଢୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଜୀବନର ବିଡମ୍ବନା। ବିଡମ୍ବନା ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁ, ମୁଁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେ ନାହିଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଏମିତି ଖୁସିରେ ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇକରି ଆସିକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିଦେବା, କେହି ତ ନଥିଲେ, ଟ୍ରାଏଙ୍ଗୁଲାର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ କାହାକୁ ଦେଲେ ଜିତିଗଲା, ମାନେ ଦୌଡୁ ପାଇଗଲା, ଖେଳୁ ମାନେ ହାତରେ ପଡିଗଲା, ଏମିତି ହୁଏ ନା। ସେମାନେ ପ୍ରିଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ବାନ୍ଧିକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ ରିଡିମର ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କଣ, ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦ ସନ୍ ଅଫ ଗଡ ବର୍ନ ଆଜ ଦ ସନ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କେଇଟି ଦେଲି ସେଇମାନେ କେବଳ, ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି କଣ, ସେମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମନେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାହେଲେ ଭୁଲି ତାପରେ କଣ ହବ ନା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ମନେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ହବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଯେମିତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧବ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଦେଇକରି ଚାଲିଯା। ନା କାହିଁକି ଛାଡି ଦେଇକି ଚାଲିଯିବି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଏମିତିକା କାହିଁକି ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ କାଳର କରାଳ ସ୍ରୋତ ମହାସ୍ରୋତ ଧାଇଁ ଆସୁଛି, ଯୋଉ କାଳର ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ତୁ ବି ଚାଲିଯିବୁ, ସଂସାର ଭାସୁଯିବ, ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ଏଠି ଛାଡିଯା। ନା ପ୍ରଭୁ, ନା ମତେ ତ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡିବ, ତୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡି ଦେଇକି ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯା। ନା ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ଯିବୁ ନାହିଁ? ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିକରି ମୁଁ କଣ ଯିବି? ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗଡ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ। ଦେଖ ଏଇ ନେତ୍ର ଯାହା ଚଉଦିଗର ସେ ସବୁର ଅଟଇ ମୁହ ଦିଶର। ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଗଡ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ। ଯୁଆଡେ ଦେଖେ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବୁ, ମତେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯେମିତି ସେକୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ଛୋଟିଆ କବିତାଟି ମତେ ମନେ ଥିବ, ମା 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 କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମା କୁ ପାଇଲି ନାହିଁ,
भाई 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 केते मु रड़िली नदेले उत्तर कही देखिली अरण्य जन समुद्र रे देखिली श्मशान घाट सर्वत्र देखिली मातृ पद चिन्ह नहेला मातार भेट चिंता कर देखु अंत किसी खोजुला पाऊ नथिला किंतु कृष्ण कହୁछन अरे मु कोउठी नाही कह ना मु जीवी नाही ना काहे जीवु नाही ना आपण जोठी रहबे मु सेठी अछि रहिबी तापर ताकू कहउचंती उद्धव थरे टिके तो भीतर को जा मने पका ना कोन ये पृथ्वी को जतबळे आसी सृष्टिर अवमान काल सृष्टिर आरंभ तू मु जते थर आसी तू मो संगे सेते थर आसीचु किंतु मु मो सहित तू फेरीचु मध्य किंतु पार्थक्य होउची कोन मु केते थर आसी केते थर फेरी जाई ताको मने रखिचे किंतु तू भूली जाईचु फॉरगॉटन जदि मन पकईदेबू ताहले एमितिका प्रश्न पचारू नहीं यारे मु नाही कौटी मु सर्वत्र विद्यमान श्री अरविंद कहते जो मैंने पृथ्वी को रक्षा करने आसुच्च त्राता बोलिक कहते त्राहीकर्ता बोली कहते त्राणकर्ता बोलिक कहते सेभियर बोलिक कहते रिडीमर बोलिक कहते जन दी जनकर नुहे रेस पृथ्वीर से क्यारेक्टरिस्टिक कौन से किए से जी ना सी गोटे चली आसी ना से किए से द सन ऑफ गॉड बॉर्न एज द सन ऑफ मैन भारी दुख लगे तो शुणी सारा भारी दुख लगे से श्री अरविंद कहले मु जहाँ लिखि जाइए सबू जाक पृथ्वी लिखि जाइए किंतु सावित्री लिखी मो पाई आमे तार उद्धार नहीं करी भगवान कथारू केवल आमे टिके पढ़ा प्रचेषा करूँ सावित्री सत्य अनेक पछरे अच्छी आमे जहाँ पढ़ुचु केवल सरफेस रे रही टिके बुझीचु कौन कहले द सन ऑफ गॉड बॉर्न एज द सन ऑफ मैन चिंता कर देखंतु सन ऑफ गॉड ठीक अच्छे सन ऑफ गॉड से कैपिटल एस यूज होची सन गॉड मध्य कैपिटल किंतु तार परवर्ती अवस्था कहते सन ऑफ मैन ये कैपिटल एस किंतु मैन टाकू स्मॉल कर तार रहस्य बुझिया यही गोटे लाइन बुझिया आपको दिनटा दरकार खाली मुझे कहूँ सन ऑफ गॉड से परम परात्पर संतान निजे आसिक कौन कर मनीषर अवयव धरी मनीष ठार जन्म नहीं मानव कल कल धरी रही मानव ठार आसी किंतु कैपिटल एस से निजर जो सार्थकता निजर जो मैग्नानिमिटी जो ग्रेटनेस मिशन भोजन केबे भी भूली ना सी निज परिचय को से जानी द सन ऑफ गॉड बॉर्न एज द सन ऑफ मैन ये आसिक कौन करिसंती हैज ड्रंक द बिटर कप हैज ड्रंक द बिटर कप एमिति एसी रूम रे बड़ी से माने केबे दुनिया रे एमिति आनंद रे चली ना बिटर कप आपण तो आराम रे खाउचंते खाई पी के माने आराम रे अछंती धोके खाई दंडे जीवी चली किंतु से माने से जो हलाहल विष को पान करिसंती बिटर कप ओन्ड द गॉड हेड से डेथ पृथ्वीर जो ऋण भार को ताको कांधे नहीं आमे जाऊँ बापा पठेला न पठो बर पाखे गोटे होटेल अच्छी खाई देकर पलि आसलु बापा पैसा दब सी तार लिखिदेला बापा तार पैसा दब कारण आप तार संतान बुली बालिक आसिक पहुँचले पोशाक याड़ू साड़ू केमी जी आपंकर दायित्व आप रोषे करदे पिला खाईदेव सी सब आपंकर दायित्व कर्तव्य लिखुंट ठीक से भाया से आसी विश्वर बाहर को कौन कर कांधे गॉड हेड्स डेप्थ समस्त ऋण को से सुझीव बोलिक कथा कहीदे आसी धरीदे आसी तार परवर्ती अवस्था कहते कौन मिली किसी समय पूर्व आपको कहूली कुशबिद्ध होकर किए मरी क्या हेमलक विष दि जाए स्टोन पकईक मारी दि जाए क्या खंड खंड कर काटिक मारी दि जाए क्या निआ मोहम्बती जलैक मरा जाए क्या रास्ता पर जलई दि जाए सो एंड सो आप शुणी श्री अरविंद कहते शुणु सैक्रिफाइस को श्री अरविंद केमी लिखुं कौन कहते द इटर्नल सफर्स इन ए ह्यूमन फॉर्म he has signed salvation's testament with his own blood मुंड पिटी देबे को बुझी सारला पर मुंड पिटी देबे मु करूची कोन जीवन रे आज पर्यंत मु अनेक जन्म गलानी ए जन्म मध्ये आपण मानक भीतर के थिबे बा असंता काले जे पढुथे हमकु विषय मु आपण मानक भीतर जणाय तुम किछि व्यस्त होंतु नै करिछु हमें कोन एथि सियर में कहजनी द इटर्नल सफर्स इन ए ह्यूमन फॉर्म एक थिले अनेक होबा पई चेष्टा कले आलोकरे थिले सत्यरे थिले अतिचेतनारे थिले आनंदरे थिले सुखरे थिले एठाकू आसले कौन करिया ठीक तार अपोजिट गुड़ाक अंधार अविद्या जंत्रणा कष्ट मृत्यु जरा वार्धक्य जंत्रणा आरी भीतर को से ओल्ले आसिले दुख नथिला कारण से जानी जानी करी आसीचंती द इटर्नल आगुरु थिले आदि अछंती एवं ता आगु को थिबे सफर्स इन ए ह्यूमन फॉर्म गोटे मनीश्वर शरीर धरिक से आसिक पहुँचले जंत्रणा भोगिले खाली भोगिले ना सफर कले ना कौन पाई से सफर करुले अरे ते तू तोर जाऊँ कोरोना जाकर बुलू तू भोगिलु मोर से कौन बुझार अच्छी खरा है जाकर पहुँचलु तोर कौन कौन देह खराब है मोर इनफेक्शन है मोर से कौन बुझार अच्छी कहले नाई रे बाबा सी सेमिका कहानी नुह ये हूँ भगवान
ଠିକା ନ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଥିଲେ ଗଡ୍ ହେଡ୍ସ ଡେପ୍ଥ ସିଏ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବିଶାଳ ଅନନ୍ତ ସମୁଦ୍ରରୁ ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଦିଟା ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କରୁନି କାରଣ ମୋ ସମୟ ବି ପରମିଟ୍ କରିବନି ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଏଇଭଳିଆ ଟପିକ୍ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ବସିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ହୁଏତ ଇଏ ଚାପ୍ଟରଟା ସରିପାରେ 10 ବର୍ଷ ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ପସିବିଲିଟି ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଇଟର୍ନାଲ ସଫର୍ସ ଇନ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ଫର୍ମ ମଣିଷର ଶରୀର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଆସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି he has signed a salvation testament with his own blood ନିଜର ରକ୍ତରେ ମଣିଷ ଜାତିର ମୁକ୍ତିର ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସମସ୍ତ ଜଣେ ଦି ଜଣ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ମୋର ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାହା ନାହିଁ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ବା ମତେ ଯିଏ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ନୁହେଁ ବା ମତେ ଯିଏ ମା ମା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ ମାନବ ସମାଜର ଏଣ୍ଟାୟାର ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡର ମୁଁ କଣ କରିଛନ୍ତି ସାଲଭେସନ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ମୁକ୍ତିର ଦସ୍ତାବିଜ କୁ ନିଜେ କଣ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଲମରେ ନୁହେଁ ନିଜର ରକ୍ତରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୁପ୍ରିମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ଦସ୍ତାବିଜ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ତା ବଦଳରେ ପାଇଲେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏତେ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଜିନିଷ କାହାକୁ କୁସବିତ କରାଗଲା କଣ କଲା ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁଥିଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ he is the victim of his own sacrifice immortal bound towards mortality ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝୁଥିବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେବେ କଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ହତଭାଗା କରୁଛୁ କଣ କଣ କହିଲେ ତାପରେ କହିଲେ he is the victim of his own sacrifice ମଣିଷ ଜାତିର ମୁକ୍ତିର ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଦସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନେଇଛନ୍ତି ଗଡ୍ ହେଡ୍ସ ଡେପ୍ଥକୁ ସୁଝୁଛନ୍ତି ଋଣ ବାହାରକୁ ସେ ବହି କରି ନେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତା ବଦଳରେ ସେ ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ତେଣୁ କଣ କହିବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି he is the victim of his own sacrifice ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ତ୍ୟାଗର he has been victimized ତା ବଦଳରେ ସେ ପାଇଛନ୍ତି କଣ immortal bound towards mortality ଅମର 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 immortal ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ ନା କିନ୍ତୁ bound towards mortality ପୃଥିବୀର ପାର୍ଥିବ ମରତ୍ୱ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛି କଥା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି immortal dallies with mortality dallies with mortality ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଲାଗୁ ହୁଏ ନା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏନି ତଥାପି ଆପଣମାନେ 1950 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 17 ପାଳୁଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 24 ଚାହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛୁ ବାହାରେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃଚେତନାକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପାଳନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହାର କିଛି ବାଟ ଯିବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଟା ଯୋଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି ଆମେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଆମେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ ଏମିତି କଣ ନା ଗୋଟେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି କଣ ନା 7 ଫୋଲ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଫୋଲ୍ଡ ହଉଛି କଣ ये जन्म आपणकर प्रथम जन्म नुहे कि मृत्यु हो ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଆପଣ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେବେ ତେଣୁ ये ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି କୋନ ନଟ୍ ଏ ବିଗିନିଂ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅନେକ ଥର ଜନ୍ମ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର କଣ କରିବେ ମରିବେ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ପୁନର୍ବାର ମରିବେ ତେଣୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସିସଲେସ୍ ଇଟରେସନ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ निरवच्छिन्न भितर सिसलेस जदि मैथमेटिक्स वाला जदि आपण किए थिबे तो भल भाबिए मैं भाबुछि समस्त पढिथिबे 1/3 एक रे 3 घड़िले केते हबो 0.333333 एमती लागिला के जीव जे पृथ्वी सरी जीव किंतु 3333 चली जीव तेणु सेतबेले आपण 33 लिखि परिबेनी आपण पाखरे कागज कलम नै लिखि परिबेनी तेणु कोन करिवे 0.33 हेकि ता ऊपर गोटा गार टाणी देबे इटरेशन मैथमेटिक्स वाला भल करी जानिथिबे तेणु एठी कहउछनी कोन सिसलेस इटर बर्थ एंड डेथ आर सिसलेस इटरेशंस कॉज तेणु निरवच्छिन्न प्रक्रिया केते बाट जीव ताहा कहि परिबेनी केवल ऊपर आपण गंगरे ऊपर गोटा मारी देबे एही जिंस को जे जन्मर रहस्य मृत्युर रहस्य 3-4 दिन पूर्व म आपण पाखरे कंटीन्यूअसली 2 दिन 3 दिन भिन्न भिन्न स्टेज रे जाई ऑफलाइन आलोचना करथिली जदि आपण कोठी देखिथिबे जदि सुनिथिबे जन्म मृत्युर रहस्य गोटिए जिंस देखंतु जन्म आरंभ होय कि मृत्यु शेष होय आ साडू को जाउ नै तेणु एठी आसिकरी पहुंची चंती श्री अरविंद कहउचंती जो माने आसिकरी से माने रही भी परिबे नै से माने आपण को छाडी के रही परिबे नै श्री अरविंद कहउचंती
He who has found his identity with God pays with his body's death his soul's vast life. ଆପଣ କେବେ ସେଥିରେ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଅଛି ନା କେମିତି who has found the identity with God. ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଆପଣ ପାଳିଛନ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ବୁଝିଥିବେ ଦିନ ରାତି ଆପଣ ଦିନ ରାତି ପଢୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ କଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ସିଓର ବିନ୍ଦୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କମନ ଜିନିଷ କହିବେ କଣ ନା ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଡିଭାଇନ ସେ ଡିଭାଇନ କିଏ ସେ ୟୁନିୟନ ଟା କେମିତି ହୁଏ ତେରେ ହାତ ନେ ଛୁଆ मेरा हाथ ने मुझे कहां छुआ यूनियन टा कौन केमिति कौन मु साडू को जाऊनी से विराट विराट तत्व जोग ये सब विराट विराट तत्व को साडू को जीवा चाहूनी सियर इंटियल जोग केमिति से अलगा मु ताको कहूनी अच्छा आउ गोटे जिनस कहते सियर बिंद कहते जोगटा कौन हम ना कहीं कौन फटोटा पाखे ठिया मुंडिया बाड़े देले हम रिलिक्स मुंडिया बाड़ देकर पलि आसिले हम मो जोग हो ना कौन हो सियर बिंद कहते जोगर संज्ञा को विभिन्न प्रकार लिखुंट आइडेंट कहते कौन नो बाय आइडेंटिटी नॉलेज बाय आइडेंटिटी ये भाया शब्द सी अरविंद यूज कर सुंदर सुंदर फ्रेज यूज कर बुझाऊनी तेणु सी अरविंद एठी गोटे लाइन कहते सेवियर कथा कहते ही हु हैज फाउंड हिज आइडेंटिटी विथ गॉड भगवान को सहित जी साजुज्य प्राप्ति करिसंती आइडेंटिटी विथ गॉड से केमिति कोन करिवे पेज विथ हिज बॉडीज डेथ से केयर करंती नहीं तेणु तांको कोन करंती नेचुरली आपण जतले जाई पहुंचले तांको यूज करिवे ता बदल तो आपनको पैसा देबाक पड़िबो स्वाभाविक होटल रहिले ता पैसा देबेनी होटेल खाइले आप पैसा किणे देवेनि आलू किणिले ता पैसा देवेनि गाड़ी रे जाउछन ता पैसा देवेनि ना हाँ देवी दबा हम अच्छु यू आर डेस्टिन टू गिव अच्छा कौन देवे जिते फाउंड द आइडेंटिटी विथ गॉड भगवान को से आइडेंटिफाइड हो जाती तार केमिति कोन आपनको परिशोध कौन करेंगे पेज विथ इट्स बॉडीज डेथ जमा डरंतु नहीं अनेक समय अनेक जगह हिंदी इंग्राजी ओडिया 11टा कारण जो कि मनुष्य मरवा को भय करे सेठी जतबले कोन होचन जो इग्नोरेंस 7 फोल्ड्स ऑफ इग्नोरेंस सेठी आपण सियर वर्णना करूछन बड़ चमत्कार भाव में वर्णना करूछन कोन कहउछन ना जन्म शेष नुहे किंबा मृत्यु मध्य शेष नुहे जन्म आरंभ नुहे कि मृत्यु शेष नुहे एक कथा जानि पारु नाथि सेति माई मनुष्य कोन कहउछन ना यही जन्म शेष बोली करी भाबी करी तारी भीतर घांटी हेबा पई चाहउछंती मरिबा पई चाहउ नांती एही होची इग्नोरेंस 7 फोल्ड्स ऑफ इग्नोरेंस जति आपण लाइफ डिवाइड पढुथिले ताते लिखिथिले तापर कहउछंती हिज नॉलेज इमोर्टल ट्रायम्स बाय हिज डेथ काहे डरुछंती मृत्यु को डरुछनी नॉलेज इमोर्टल ट्रायम्स बाय हिज डेथ से नॉलेज ता इमोर्टल बोली कर केमे जानुची ज्ञान आ विस्डम भीतर पार्थक्य कौन थॉट्स एंड अफरिज्म रे पढुते कौन कहउछंती अंधार रे अंडाळी अंडाळी मन जहा खोजी करी पाए तार अन्य नाम होची नॉलेज किंतु सोल विजन ने आपण जहा देखंती तार अन्य नाम होची विस्डम जमिति एग्जांपल दियंतु हमको बुझेई दियंतु ना नई बढ़ी माड़ी आसुथिबो माने कहउथबो नई बढ़ी माड़ी आसुथिबो किछि लोक कहउथबे जाल पूर्व नै जाल धरिया को जाउथे माछ धरुथिबे आपण एगुडा ये दृश्य सबुदिन देखुथिबे कोन करिवे जमी ऊपर पानी माड़ी माड़ी चलुची स्रोत होउची लोक कोन करथिबे से जो माछटा गुंडे मडी 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 जाउथे जिए पाइगला तो जहार जाल रे जहा कोळी रे पड़ीगला से बड़ खुशी हत भाग्यवान जार न पड़ला मन को से आसी पहुंचो एई बढिया ठीक सेई बढिया धंदा होउची नॉलेज रा होउची अवस्था या एठी जमिति जालुआ बा माछ धराळी माछुआ जहा को कहंती सीए जमिति जाल पकई 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 पळुआ मडई 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 जाउची मुगरा मड बसई बसई जाउची ता भागे जहा मिलला से होउची तार से होउतार आनंद ठीक सेई बढिया मनटा यही अंधार भितर खोजी खोजी करी जहा प्राप्त करुची अंडाळी अंडाळी करी मन ये अज्ञानता भितर जहा खोजी जाउची तार अन्य नाम होची ज्ञान नॉलेज किंतु विस्डम होची अलगा सोल विजन रे जहा को देखिचंती ताहा होची सत्य अच्छा दीटा भितर पार्थक्य कोन माइंड लुक्स एट अपीयरेंसेस जोटा देखा जाउची से जहा देखि परुची तर्जमा करुची सही सीमितता को नै करी ता से खुशी अछि तर्जमा करुची बहिले खुशी भाषण दउची किंतु सोल लुक्स एट द ट्रूथ सर्वोत्तम सत्य को जे खोजी कर पाउची किए से ना सही देखि पारुचे से होची सोल तेणु ये हिज नॉलेज इमोर्टल नॉलेज रो गोटे दिन से केबे आसिक विस्डम है ना सी स्टेप बाय स्टेप जाउची तार विभिन्न स्तर अच्छे मुझे समय तो हो जाए कौन कहवा मात्र 3 लाइन 4 लाइन कौ कौ मोर घंटाटे हो समय सर हिज नॉलेज इमोर्टल ट्रायम्स बाय हिज डेथ मृत्यु द्वारा सी जदि हो जाउची ताहले जाग अच्छा है ना मृत्यु पाई आपण कौन होउची ना जो पेमेंट करूचंती आइडेंटिफाइड होउचंती नॉलेज ता इमोर्टल हो जाउची जदि ता जदि आपण को करि दोउची ताहले मृत्युटा कोन आपण को खराब है ताग अच्छा है ना अच्छा तापरे आ गोटे किटा लाइन कहि दोउ समय त हिजे सने कोन करबा कोन कहउचंती जत्ते बेले आसिकरे पहुंचुचंती जत्ते बेले से जो सेवियर माने आसिकरे दो ताता रिडीमर आसिकरे पहुंचुचंती बट व्हेन गॉड्स मैसेंजर कम्स टू हेल्प द वर्ल्ड जत्ते से उद्धार करिया पई ताता है कि सुरक्षा करता है कि आसिकरे पहुंची जाउछन एंड लीड द सोल ऑफ मैन टू हायर थिंग्स खाली से रक्षा करिया पसिना
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଇଜ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ। ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ନେଇକରି ଯିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହି ଟୁ ମଷ୍ଟ କ୍ୟାରି ଦ ୟକ୍ ହି କେମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ଲୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାଟ ଏକ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଗଛକୁ ବୋହି 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 ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅକ୍ଷ ପଥରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ, ପେଣ୍ଡୁଲମ ପରି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛି ସିଏ ସେମିତି କିଛି କଣ କରିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିଦଉଛି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗ ନେଇଲେ ବି ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନା, କିନ୍ତୁ ଏ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ହବ, ଯେତେ ପଥର ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଭାସି ଯାଉଛି ନହେଲେ ବୁଡି ଯାଉଛି, ଭାସି ଯାଉଛି ନହେଲେ ବୁଡି ଯାଉଛି। ଶେଷକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେତୁବନ୍ଧ ହେଇପାରିବନି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଭସେଇ ନେଇଯିବ। ରାଗିଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ କଣ ନା ତୀର ବାହାର କଲେ, ଗୋଟିଏ ତୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବି। ଶୁଖେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନାଚୁରାଲି ଆଉ ବନ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବନ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିବୁ, ଆମେ ବାହାରିକି ଚାଲିଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ତୀର ବାହାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବରୁଣ ଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ତ୍ରାହି ମାଙ୍ଗ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲିକରେ କଣ ହେଲା, କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଇକିରି କଣ ହେଲା ନା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଶୁଖେଇ ଦେବି ନା କାହିଁକି ଶୁଖେଇ ଦେବେ ଆପଣ, କାହିଁକି ଶୁଖେଇ ଦେବି ନା ମୋର ତ ଯେତେ ବନ୍ଧ ପକଉଛି ଯୋଉ ପଥର ପକଉଛି ନଈରେ ବୁଡି ଯାଉଛି ନହେଲେ ଭାସି ଯାଉଛି, ବନ୍ଧ ତିଆରି ହବ କେମିତି? ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲେ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆପଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିୟମକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? ସେ ନା ଆପଣ, ଆଉ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ କଣ? କହିଲେ ମୋର ତାହେଲେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ମାନିବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବି କେମିତି? ଯିଏ ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳିବା ସେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସକୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଳ ନୀଳ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ ଯଦି ପଥରକୁ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ସେମାନେ ଛୁଇଁ ଦେବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଯଦି ରାମ ରାମ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବୁଡିବ ନାହିଁ କି ଭାସିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପକାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ, ଉଠେଇବ କିଏ? ସେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଟେକି ଧରିବେ ତାକୁ ବୁଡେଇବ କିଏ? ସେ ତେଣୁ ଏ କଥା କଣ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ? ବୁଝିଗଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଅବୁଝା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଗଲେ, କାରଣ ସେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କାହାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସୀତା ହରଣ, ସୀତା ଏଠି ହରଣ ବୋଲିକିରି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମ ପାଠରେ ସବୁ ଯାକ ଗୁଣ ନ, ଏଠି ହରଣ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସୀତା ରାମ ଆଉ ରାବଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି କଣ, ସେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନଟା ଯଦି ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ପୁଅଟା ଯିବ ତାକୁ କେହି ହରଣ ବୋଲିକିରି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଗୁଣନ ବୋଲିକିରି କୁହନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଗଲେ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ସରିଗଲା ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ରାବଣ, ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ହାତରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କଣ ଦେବେ? ଆପଣ ତ ଏମିତି 14 ବର୍ଷ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଭଟକୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦେବେ କଣ? ନା ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯୋଉ ଯିଏ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନା କଣ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? କିଛି ତ ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କିଛି ତ ଦେବି ନା ଦବ ନା ହଁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ଦେଇପାରିବ ନା ହଁ ନା ଧାରିଆ 2ଟା ଅକ୍ଷରର ଯୋଡା ଶବ୍ଦଟିଏ ମୁଁ ମାଗିବି ଦେଇପାରିବ? ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେ, କାରଣ 2ଟା ଶବ୍ଦ ହଉଛି କଣ, 2 ଅକ୍ଷର ସୀତା। ଯଦି ମାଗି ନେଇଯିବେ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡିବ ବେଳା। ତେଣୁ ମାଗି ନେବେ ଯଦି ସୀତାକୁ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଆସିକି ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ତାକୁ ସେଠୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନା ନା ଦିଅ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ସେତିକିବେଳେ ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କୁହ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ କୁହ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମାଗିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଡନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯା। ସେମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2ଟା ଅକ୍ଷରର ଶବ୍ଦ ସେ ସୀତାକୁ ହିଁ ମାଗିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କ୍ଷୋଭ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ସୀତା, ରାବଣ ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ମାଗିବ ନା ମତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୋକ୍ଷ ଦିଅ, 2 ଅକ୍ଷରିଆ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲିକିରି କହି ଦଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ଜାମ୍ବବାନ, ଅଙ୍ଗଦ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ସୀତାକୁ ମାଗି ନେଇ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଗୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ମାଙ୍କୁ ନେଇକରି, ମୁଁ ତ ହଉଛି ସନ୍ତାନ, ଜଣେ ଭକ୍ତ, ମତେ ମୋକ୍ଷ ଦିଅ। ଯିବା ବେଳକୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କହିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଗୁ ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହଁ କହିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ଜୟ ବିଜୟଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଜନ୍ମର ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର। ତେଣୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନା। ଆଇ ମଷ୍ଟ ଫେସ୍ ୟୁ, ଆଇ ମଷ୍ଟ କନଫ୍ରଣ୍ଟ ୟୁ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରାତା ଯିଏ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବେ। ମୁଁ ମାତ୍ର 3-4ଟି ଲାଇନ କହିଛି, ଅନ୍ତତଃ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି
आशा करुच्ची परवर्ती अवस्था केतबेले ना कोठी आमे केतबेले ताकू देखिबा इट इज ए फास्ट स्टोरी नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस नेवर एंडिंग प्रोसेस किंतु अंततः आमे केवल चेष्टा करिछु परवर्ती अवस्था रे देखिबा वंदे मातरम प्रणाम आलोचना को यही रखिबा हैव ए नाइस टाइम थैंक यू